Ay, Unsa dili man mo ma. Saka Storya no. naman to nako. Ali na mo ba? saka na Ania kami karon Ginoo. Adlaw nga natawhan sa akong bana. Niya kami handa Ginoo nga jutay. Panalanginin ni Ginoo. Og kani Ginoo nga nag-birthday. Unta matagbaw siya kinaon ani ginaon pud niya ani pagtagbaw kaon nga naman po yung mga silingan nga nanuol. What? Muni karon nga amo na lang ning agwantahon pakanon na lang ni namo wala man ta ni namo sila imbitara nanganhiman nakatimaho siguro ni sila sa lamas nga among gigisa. Naunsa po ning lamas perti man pong humutagod ini gisa. Perti biya namong tago-tago unta kay kaning handa lagi namo. Igo-igo ra namong pamilya nga matagbaw ba ang birthday ug kaon. Pero na naman ni sila, nahinay ka naman, nanuol man. Alangan naman po, amo ni silang abugon. Napakanaw ni namo karong Ginoo, naot nga, mabusog mi ani, bisag ginagmay ra. O kaning kuan, unsa paning naa namo nga gihanda karon, bahin-bahino namo ni. Hinaot nga mabusog mi ani, bisan gagmay lang. Kay kaning, ang mga silingan po nga nanuol, manggod, nanalapad jod. Mopay, Hindi totoo yan. nga wala imbitara, nanalapa og lain nga, para makakaon, sige na lang. Sa ngalan ni Jesus, amen. Ngaon na ta. Uy! Uy! Aman mo! Ay, ikaw na. Uy! Ay. Unsa dili man mo ma. Saka Storya no. naman to nako. Ali na mo ba? saka na bugag ampo pud. Abot mo ka labot pud. Ali